وفي قلب رجل أعظم وبه ثار تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم আমার সাথে তিনবার অনেক মুহাব্বতের সাথে জোর করবেন সবাই ইনশাআল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فأضى السلام عميما ولتعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما حن قلبي لليتامى دفاع এখন শুধু আপনারা চিল্লায় পড়েন আমি শুনবো ইনশাআল্লাহ প্রত্যেককে কেউ বাঁচাবো না মুস্তাফা مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع একটু জোরে বলা যাবে ইনশাআল্লাহ পিছনে ভাইরা যারা পারেন একটু জোরে বলেন তো মুস্তাফা منبع سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أراد سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى منبعون الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مرحبا بارك يا ولد আগামী লেগে হবে জোরে জোরে শুনতে চাই মারহাবা ডান পাশে মেরে চিল্লা মারহাবা বাম পাশে মেরে চিল্লা মারহাবা এটা নাশিদ আছে আমি বলবো সরকার কি আমদ আপনারা কি বলবেন কি বলবেন সরকার কি আমদ মারহাবা আওয়াজ করে বলেন মারহাবা 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 প্রতিযোগিতা দিতে ইচ্ছা করতেছে আপনাদের মধ্যে দিব একটা প্রতিযোগিতা আপনাদের মধ্যে যেভাবে তাকবীর হয়েছিল আমার ডান পাশে ভাইরা মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে সুবিধা হয়েছে ডান পাশে ভাইরা আগে চিৎকার করে মারহাবা বলবেন পারবেন না ইনশাআল্লাহ সবাই একটু গলাটা ঝাঁকেন রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতে আজকে আমরা গলা ছিঁড়তে রাজি আছি কিনা আমরা আজকে প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহর ইশকে চিল্লায় গলা ফাটাই দিব ইনশাআল্লাহ যারা বাবা হাতে দেখায় ডান পাশে ভাইরা চিল্লা মারহাবা মারহাবা বাম পাশে ভাইরা কি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো সরকার কি আমদ ঠিক এরকম ভাবে আরেকটু জোরে জোরে শুনছি মারহাবা ডান পাশে ভাইদেরকে লাস্ট সুযোগ দিচ্ছি সরকার কি আমদ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ বাম পাশে ভাইরা কি পারবেন দেখি তো সরকার কি আমদ ডান পাশ না বাম পাশ ডান বাম বুঝি আমার তো দুইটাই মানে সিমিলার মনে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রাসূলুল্লাহর আশিক হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন বলি আমিন
ডান বাম পিছনে সামনে প্রত্যেকে চিল্লা বলবো সরকার কি আমদ, আর চিল্লা সরকার কি আমদ, দিলদার की आमद, पीछे बैठ चिल्ला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सुबह चिल्ला आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पूरी नूर की आमद, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, शहर का वक्त था मासूम के लिए मुस्कुराती थी हवाएं गैर मुकदम की तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतरे भी नथी कावी की मिंबर से कि इतने में सदाई के अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो हुजूर की आमद, फूलों की आमद, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, इन्हें खुदा ने किया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं, इन्हें खुदा ने किया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये से देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये से देंगे, तरीन है ये खजाने लुटाने आए हैं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, तुम इंशाल्लाह नूर वाला आया है जश्न मनाओ मिलके, नूर वाला आया है जश्न मनाओ मिलके, अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम वाले आलम शाहिदी सुल्तान यार सलावतुल्लाहि अलैका वादी मक्का वादी दरबार और दुनिया के वादी वादी मक्का वादी दरबार दुनिया के वादी हम नबी के घर आए हैं नकी डाली डाली, सारे नबी ये कहते हैं सारे नबी ये कहते जो जश्न मनाओ मिलके मिलके मिलके, झंडे लगाओ सब गलियां सजाओ सरकार के नाम लगाओ, हे जश्न नबी रौनक है दिल जान से सारे गाओ, झंडे लगाओ सब गलियां सजाओ सरकार के नाम लगाओ, हे जश्न नबी रौनक है दिल जान से सारे गाओ, सरकार की आमद अट गए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका के आमद, दाता के आमद, हुजूर की आमद, पूरी नूर की आमद, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, चल इंशाल्लाह अरे कोई जोर से आप लोग दिल में हम सुन चाहे বাংলা হবে নাকি উর্দু হবে? উর্দু শুনছেন না আপনি তো? আচ্ছা উর্দুর তো একজন উস্তাদ অলরেডি বসে আছে শেখ নাম, তো শুনতেন ইনশাআল্লাহ। আমি তো উর্দু গাই। এখন যে নাচটা পরিবেশন করছি এটা হচ্ছে वो मेरा नबी अरे ना बाबा छोड़ चिल्ला गान तो वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी माशाल्लाह चिल्ला वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी इसमें বাইরে কি লোকা আছে নাকি? রাসূলুল্লাহ এত সুন্দর না পরিবেশন হচ্ছে, আপনারা যদি মারুন হয়ে যান, আমার বড় আপনার গাইডেন্সে হয়তো আওয়াজ আসছে না, অনেক বড় মাছ তো একটু চিল্লা গাইতে হবে। আমি প্রথমে বলছি গলা ফাটাতে হবে আছে, প্রত্যেকে গলা ফাটাবেন আজকে সঙ্গে সঙ্গে वो जिसके लिए
महफिल कौन सजी है, फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी ये अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी माशाल्लाह आज गए, वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही पाहा, क्या कहना अलकाब से मौला ने पुकारा, यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही पाहा, क्या कहना अलकाब से मौला ने पुकारा। এখন আমি করব क्या शान है, ঠিক আছে? क्या शान है আমারটা একটু ফলো করেন, পরে এবার আপনারা চিল্লায় ফাটায় গাইবেন ইনশাআল্লাহ। দোস্ত সবাই লিল্লাহি তাকবীর। क्या कहने अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है तो प्रिय भाइयों बात करें इंशाल्लाह, क्या शान है यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही पाहा, क्या कहने अलकाब से मौला ने पुकारा।